Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। को नमाज जनाजा अदा करने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा और इसमें एक बहुत बड़ी गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जिसकी वजह से नमाज ही अदा नहीं होती। ये इतनी बड़ी गलती है तो ये गलती भी आपको आगे चल के बताऊंगा। आपने इसकी नीयत कैसे करनी है, पहली तकबीर के बाद क्या कुछ पढ़ना है, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, चौथी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, और अगर आपको जनाजे की दुआएं याद कर रहे हैं तो फिर आप कौन सी दुआ पढ़ें, ये मुकम्मल तफसील आपको इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज जनाजा अदा करने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा और इसमें एक बहुत बड़ी गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, पढ़े लिखे दाना शख्स भी इसमें ये गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से नमाज ही अदा नहीं होती। ये इतनी बड़ी गलती है तो ये गलती भी आपको आगे चल के बताऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है इंशाअल्लाह। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए मालूमाती होने वाली है। आपको इस वीडियो में बताऊँगा, पढ़ के दिखाऊँगा कि आपने नमाज जनाजा किस तरह अदा करनी है, इसकी नीयत कैसे करनी है, पहली तकबीर के बाद क्या कुछ पढ़ना है, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, चौथी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, और अगर आपको जनाजे की दुआएं याद कर रहे हैं तो फिर आप कौन सी दुआ पढ़ें, ये मुकम्मल तफसील आपको इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। अब आइए हम चलते हैं नमाज जनाजा की तरफ कि किस तरह ये अदा करनी है, इसका क्या तरीका है। याद रखें नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और इसमें 2 फ़र्ज़ हैं और 3 सुन्नत मुअक्कदा हैं, ठीक है जी। 2 फ़र्ज़ जो हैं वो, पहला फ़र्ज़ है क़याम करना, दूसरा फ़र्ज़ है तकबीरात, ठीक है जी। क़याम यानी अगर कोई बग़ैर शरई उज़र के इस नमाज को बैठ कर पढ़ेगा तो ये नमाज अदा नहीं होगी क्योंकि इसमें क़याम फ़र्ज़ है, ठीक है जी। या तो है कोई शरई उज़र है, बंदा खड़ा नहीं हो सकता, बीमार है या माजूरी है कोई, तो फिर तो शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझ के सही तंदुरुस्त है, सेहतमंद है और फिर भी वो बैठकर ये नमाज अदा करे तो उसकी नमाज जनाजा जो पढ़ना है ये अदा नहीं होगी, ठीक है जी। तो क़याम पहला फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़ है इसमें जो तकबीरात कही जाती हैं, ठीक है जी। और जो सुन्नत मुअक्कदा इसमें वो हैं, एक सना पढ़ना, दूसरा दुरूद शरीफ और तीसरा जो मैयत के लिए दुआ पढ़ी जाती है, ठीक है जी। अब ये इसमें तो फ़र्ज़ थे और इसमें जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो 3, ठीक है जी। याद रखें नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया होती है, ठीक है जी। और इसकी नीयत किस तरह करनी है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जी नीयत किस तरह करनी है। याद रखें नीयत जो है दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यानी आपके दिल में पुख्ता इरादा है कि मैं नमाज जनाजा अदा करने लगा हूँ तो यही नीयत काफ़ी है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी अगर आप ज़ुबान से कहना चाहें तो इस तरह कहें कि 4 तकबीर, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, दुरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, दुआ इस हाज़िर मैयत के लिए और पीछे इस इमाम के, और इसके बाद जब इमाम साहब तकबीर तहरीमा कह देंगे तो आपने भी पीछे पीछे तकबीर कहकर वो हाथ बांध लेने, ठीक है जी। अब क्या कुछ पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस वक्त क्या पढ़ना है, पहली तकबीर के बाद, दूसरी तकबीर के बाद, तीसरी तकबीर के बाद और चौथी तकबीर के बाद क्या कुछ पढ़ना है, और कौन सी गलती है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही अदा नहीं होती, वो भी आगे चल कर आपको बताऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है जी। नमाज जनाजा की नीयत आपने समात फरमा ली, इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कह ली, उसके बाद उसके पीछे पीछे हम भी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहने के बाद हम पहली तकबीर के बाद सना पढ़ेंगे, ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ये है सना। अगर किसी को ये याद नहीं, इसमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ की वो चेंजिंग है, जो नमाज में हम सना पढ़ते हैं उसमें वजल्ला सनाउ का नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जो नमाज जनाजा है इसमें ये लफ्ज़ ज़ायद है, ठीक है जी। तो अगर आपको ये याद नहीं तो कोशिश करें याद कर लें, अगर याद नहीं तो आप फिर वो जो नमाज में सना पढ़ी जाती है वही पढ़ लें, ठीक है जी। तो अब सना पढ़ ली, दूसरी तकबीर के बाद अब दूसरी तकबीर कहेंगे पहले, ठीक है। लेकिन याद रखें दूसरी तकबीर के लिए हमने सिर्फ़ अल्लाह अकबर कहना है, ठीक है। जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कह लें तो हमने भी खामोशी के साथ इतनी आवाज़ हो कि कम से कम हमारे कानों तक वो हम खुद सुन लें, अगर शोर वगैरह ना हो, ठीक है जी। तो इमाम साहब पहले तकबीर दूसरी कहेंगे, हमने भी पीछे पीछे दूसरी तकबीर कहनी है। हाथ नहीं उठाने, हाथ बांधे ही होंगे और पीछे पीछे इमाम के दूसरी तकबीर कहेंगे। जब इमाम साहब कह लें अल्लाह अकबर तो हम भी कहेंगे अल्लाह अकबर, ठीक है जी। इसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दूसरी तकबीर के बाद, ठीक है जी। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ याद रखें
جو جنازے والا درود شریف ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے نماز جنازہ میں یہ درود شریف اکثر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یاد رکھیں افضل درود شریف جنازے میں بھی اگر پڑھنا ہے نا تو وہ ہے درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا جنازے میں بھی یہ افضل ہے، تو کوشش کریں کہ جو افضل کام ہو وہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر کوئی جنازے والا درود شریف پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، ٹھیک ہے جی، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، آپ کو سب کو آتا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو تیسری تکبیر آپ کہیں گے، اور تیسری تکبیر میں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہم نے بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم اگر یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، اگر جنازہ جو میت ہے وہ بالغ مرد کی ہو یا بالغہ عورت کی ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو ان دونوں کے لیے یہ دعا پڑھیں گے جو میں بھی پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لیکن اگر بچہ نابالغ ہو یا بچی ہو نابالغ تو پھر ان کے لیے الگ دعائیں، وہ بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے اگر جو بالغ مرد ہو یا بالغہ عورت ہو تو پھر ان دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تیسری تکبیر کہہ لی، اس کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہے دعا، ٹھیک ہے جی۔ اب بالغ مرد ہو یا بالغہ عورت ہو، کوئی بھی ان میں سے ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی ہمیں یہ دعا یاد نہیں، تو کوشش کریں کہ یاد کریں، اور اگر کوشش کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں تو اسی دوران اگر کہیں جنازہ پڑھنے کی وہ سعادت مل جائے تو پھر آپ کوئی بھی عربی دعا پڑھ لیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو اکثر لوگوں کو آتی ہے، تو یہ والی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اگلی بات ہے، اگر میت ہو کسی نابالغ بچے کی، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر نابالغ بچہ ہو، نابالغ بچے کی لاش میت ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس پر یہ دعا پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد۔ اور اگر نابالغ بچی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا نابالغ بچی ہو تو اس کے لیے دعا پڑھی جائے گی۔ اب یہ دعا پڑھ لی تو اس کے بعد اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے اور ہم نے بھی پیچھے چوتھی تکبیر کہہ کر جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم نے بھی کہنا اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر آپ نے امام صاحب بھی سلام پھیریں گے دائیں بائیں، آپ نے بھی پیچھے پیچھے سلام پھیر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو بہت بڑی غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یاد رکھیں بہت سارے لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب امام صاحب تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں جنازہ ادا کرتے ہوئے تو وہ تکبیرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو پھر یہ بات سن کے ہی کھڑے رہتے ہیں اور آگے درود شریف پہلی تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر تو کہہ ہی لیتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تکبیرات نہیں کہتے۔ تو یاد رکھیں نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں، ایک ہے قیام اور دوسرا تکبیرات۔ تو اگر آپ تکبیرات نہیں کہیں گے تو پھر نماز جنازہ آپ کا وہ ادا کرنا وہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے گا، اور صحیح طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے نماز جنازہ ادا کیا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔